संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो सेत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नारायण सूक्तम। ॐ सहस्रशीर्षं देवं वैश्वाक्षं वैश्वशम्भुवम् ॐ सहस्रशीर्षं देवं वैश्वाक्षं वैश्वशम्भुवम् वैश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदम्। सहस्रशीर्षं अनंत मस्तक विशिष्ट देवं देवं देव सर्वदेव स्वरूप अनंत मस्तक विशिष्ट सर्वदेव स्वरूप विश्वाक्षम विश्व आक्षम अनंत चक्षुयुक्त विश्व संभुवम विश्व संभुवम विश्व संभुवम निखिल मंगलेर निदान जिनि जार थेके निखिल मंगल उद्भव हय विश्व संभुवम सम मंगल विश्वेर मंगल निखिल मंगलेर निदान विश्वम विश्वम जगदात्मा नारायणम 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 भूतमात्रे अवस्थित नारायणम अर्थात भूतमात्रे सर्वभूते जिनि अवस्थान करছেন তিনি नारायण नारायणम 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 भूतमात्र अवस्थित देवम देवम अर्थात सर्वदेव स्वरूप देवम अक्षरम अक्षरम विकार शून्य अक्षरम जार क्षय नहीं परमम पदम परमम परम परमम पदम সেই প্রভুকে আমরা ধ্যান করছি परमम पदम সেই परम पद ताके ध्यान करছি अनंत मस्तक अनंत चक्षु निखिल मंगलेर निदान जगदात्मा सर्वदेवस्वरूप विकारहीन परम प्रभु स्वयं प्रकाश नारायण के ध्यान करছি स्वयं प्रकाश ताके ध्यान करছি। ओम सहस्रशीर्षम अनंत मस्तक विशिष्ट देवम जिनि समस्त देवतादेर स्वरूप विश्वाक्षम अनंत चक्षु विश्व संभवम निखिल मंगलेर निदान विश्वम विश्वव्यापी विश्वम नारायणम भूतमात्रे स्थिति भूतमात्रे सर्वत्र जा स्थिति देवम अक्षरम सेई देवता सर्वस्वरूप देवता अक्षरम विकार शून्य परमम पदम परम प्रभु ताके आमरा ध्यान करছি। ओम सहस्रशीर्षं देवं वैश्वाक्षं वैश्वशम्भुवम्
वेश्यं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदम् वेश्यत परमानित्यं वेश्यं नारायणं हरिम् वेश्यमेवेदं पुरुषस्तद्वेश्यमुपजीवति। বিশ্বত, বিশ্বত মানে এই বিশ্ব অর্থাৎ জড়, এই জড়বর্গ থেকে বিশ্বত, এই জড় বিশ্ব জড়বর্গ থেকে পরমম নিত্যম, পরমানিত্যম, পরমম নিত্যম, উৎকৃষ্ট নিত্যম শাশ্বত, উৎকৃষ্ট এই জড়বর্গ থেকে উৎকৃষ্ট শাশ্বত নিত্যম, শাশ্বত অর্থাৎ এখন, আগে যা ছিল এখন আছে এবং পরে থাকবে, শাশ্বত। বিশ্বত এই জড়বর্গ থেকে পরম, পরমম নিত্যম বিশ্বম, বিশ্বম মানে এই বিশ্ব যেটি অজ্ঞান দশায় দেখা যায়, বিশ্বম নারায়ণগম, নারায়ণগম হরিম, নারায়ণম অর্থাৎ ভূতমাত্রে স্থিত সকলের মধ্যে বিরাজিত হরিম, যিনি পাপ এবং অজ্ঞানকে নাশ করেন, পাপ এবং অজ্ঞানের নাশক সেই নারায়ণ, তাকে ধ্যান করছি। বিশ্বত এই জড়বর্গ থেকে উদ্ভূত, বিশ্ব জড়বর্গ হইতে, জড়বর্গ থেকে যেটি উৎকৃষ্ট পরমম, এই জড় পৃথিবী থেকে উৎকৃষ্ট পরমম এবং নিত্যম যেটি শাশ্বত বিশ্বম, যে বিশ্ব আমরা দেখি, নারায়ণং, নারায়ণগম হরিম, সেই নারায়ণ যিনি সকল বস্তুমাত্রে অবস্থিত আছেন, সেই নারায়ণ ভূতমাত্রে অবস্থিত আছেন, সেই নারায়ণম হরিম, যিনি কিনা পাপ এবং অজ্ঞানের নাশক, পাপ এবং অজ্ঞানের নাশক, তাকে আমরা ধ্যান করছি। জড়বর্গ থেকে উৎকৃষ্ট নিত্য সর্বাত্মক, সর্বাত্মক বিশ্বম পাপ এবং অজ্ঞানের নাশক নারায়ণকে ধ্যান করছি। বিশ্বত পরমম পরমম, পরমম নিত্যম বিশ্বম নারায়ণগম হরিম। বিশ্বম, বিশ্বমেবেদম পুরুষস্তদ বিশ্বম উপজীবতি। বিশ্বম এব ইদম, বিশ্বম এব ইদম পুরুষঃ তদ বিশ্বম উপজীবতি। বিশ্বম, বিশ্বম অর্থাৎ এই যে বিশ্ব, এই বিশ্বটি যেটি কিনা দেখা যাচ্ছে, বিশ্বম এব ইদম, এটি হচ্ছে স্বরূপত পুরুষ বা পরমাত্মা। বিশ্বম এব ইদম, ইব ইদম পুরুষঃ, বিশ্বম এব ইদম পুরুষঃ, এই বিশ্বটা যেটা কিনা দেখা যাচ্ছে অজ্ঞান অবস্থায় দৃষ্ট হচ্ছে, সেই বিশ্বটাই হচ্ছে স্বরূপত পুরুষ। তদ বিশ্বম, সেই বিশ্বকে, তদ বিশ্বম উপজীবতি, উপজীবতি অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে উপজীবতি, তাকে আমরা আশ্রয় করে আছি। সেই বিশ্বম পরমাত্মা নিজ ব্যবহারিত আশ্রয় করেন। বিশ্বম, বিশ্বম উপজীবতি, উপজীবতি পরমাত্মা তিনি এই বিশ্বকে আশ্রয় করেন, ব্যবহারার্থ, ব্যবহারার্থ ব্যবহার জন্য তিনি এইটিকে আশ্রয় করেন। বিশ্বম এব ইদম পুরুষঃ, এই যে বিশ্ব, যে বিশ্বকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখা যায়, সেটি স্বরূপত পুরুষঃ অর্থাৎ পরমাত্মা। বিশ্বম এব ইদম পুরুষঃ তদ বিশ্বম উপজীবতি, সেই বিশ্বকে উপজীবতি পরমাত্মা, পরমাত্মা নিজ ব্যবহারার্থ আশ্রয় করেন। বিশ্বত পরমানেতম বেশম নারায়ণগম হরিম। বেশ্যমেব, বেশ্যমেবেদম পুরুষস্তদ্বেশ্যমুপজীবতি। পতিম বেশ্বস্বাত্মেশ্বরগম শাশ্বতগম শিবমচ্যুতম।
नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरगं शाश्वतं शिवम् अच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् पतिं विश्वस्य विश्वस्य पतिं जगतेर जिनि पालक जगतेर पति जगतेर पालक पतिं विश्वस्य पतिं जगतेर पालक आत्मेश्वरगम जिनि जीवगणेर ईश्वर बा नियामक आत्मा एखाने आत्मा ईश्वरगम अर्थात जीवगणेर जिनि नियामक बा ईश्वर शाश्वतगम अर्थात तिनि नित्य वर्तमान शिवम अच्युतम शिवम परम मंगल अच्युतम विच्युति शून्य जार च्युति है ना अच्युतम विच्युति शून्य সেই বিশ্বের পতিম বিশ্বস্য আত্মেশ্বরগম যিনি আত্মা জীবগণের নিয়ন্তা শাশ্বতগম নিত্যম শিবম মঙ্গল পরম মঙ্গল अच्युतम जार च्युत है ना विच्युति शून्य नारायणम अर्थात भूतमात्रे अवस्थिति सर्वभूते अवस्थिति जे नारायण महाज्ञेयम जिनि सर्वश्रेष्ठ विज्ञेय महाज्ञेयम सर्वश्रेष्ठ विज्ञेय विश्वात्मानं जगतेर आत्मा विश्वात्मानं परायणम सर्वोत्तम के आश्रय के परायणम जिन्हें कि न सर्वोत्तम आश्रय সেই নারায়ণকে ধ্যান করছি নারায়ণকে ধ্যান করছি 3 নম্বর শ্লোকে বিশ্বের যিনি পতিম বিশ্বস্য জীবগণের নিয়ন্তা আত্মেশ্বরগম যিনি নিত্য শাশ্বতগম जिनि मंगलमय शिवम जिनि विच्युति शून्य अच्युतम जिनि सर्वभूत स्थित नारायणम जिनि सर्वश्रेष्ठ विज्ञेय महाज्ञेयम विश्वात्मानं जिनि जगतेर आत्मा परायणम जिनि सर्वोत्तम आश्रय সেই नारायणকে ध्यान করছি पतिं विश्वस्वात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ज्योति रात्मा नारायण परः नारायण परम ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण पर ज्योति अर्थात परम ज्ञान स्वरूप नारायण पर ज्योति परम ज्ञान स्वरूप आत्मा नारायण पर नारायणी परमात्मा आत्मा ज्योतिरात्मा ज्योति नारायणी तिनि परम ज्योति ज्ञान स्वरूप आत्मा नारायण परः तिनि परमात्मा नारायण पर ब्रह्मम ब्रह्म तत्व तिनि परम ब्रह्म तत्व नारायण पर स्वरूपतो नारायणी पर ब्रह्म अर्थात नारायणी तिनि परम ज्ञान स्वरूप तिनि परमात्मा तिनि परम ब्रह्म तिनि परम ब्रह्म तिनि परम तत्व तिनि परम ब्रह्म नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः সেই নারায়ণ তিনি
पर ज्योति अर्थात परम ज्ञान स्वरूप नारायण आत्मा नारायण पर तिनी परमात्मा नारायण परम ब्रह्म तत्व तिनी परम ब्रह्म तत्व नारायण पर तिनी परमात्मा नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परम ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते तेऽपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः नारायण परो ध्याता नारायण परो ध्याता अर्थात ध्यानकारी नारायण परायण ध्यानकारी नारायण नारायण परायण जिनी नारायणেরই ধ্যান হয়ে থাকে ধ্যাতা নারায়ণ परः ध्याता नारायण परः अर्थात नारायणেরই ध्यान হয়ে থাকে না ধ্যানকারী নারায়ণ পরম ধ্যানকারী নারায়ণ পরায়ণ অর্থাৎ নারায়ণেরই ধ্যান করে থাকেন नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः ध्यानं नारायण परः ध्यान सर्वोत्तम नारायण ध्यान सर्वोत्तम नारायण नारायणেরই ধ্যান হয়ে থাকে এবং ধ্যান সর্বোত্তম নারায়ণ জোর দেয়া হচ্ছে নারায়ণ পরো ধ্যাতা নারায়ণেরই ধ্যান হয়ে থাকে ধ্যানম নারায়ণ পরঃ ধ্যানই হচ্ছে সর্বোত্তম नारायण यच्च किंचित जगत सर्वम यच्च किंचित जहा किछु यच्च किंचित जगत सर्वम এই সমগ্র যা কিছু সমগ্র জাগতিক বস্তু সমগ্র যা কিছু জাগতিক বস্তু আছে यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते বিবা দৃশ্যতে যেটি দৃষ্ট হয় কিংবা শ্রূয়তে পিবা শ্রুত হয় যেটি দৃষ্ট হয় বা শ্রুত হয় এই জগতে যা কিছু বস্তু আছে যেটি দৃষ্ট হয় বা শ্রুত হয় यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिबा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः एर आगेरटी बोला हलो यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा जगते जा किछु वस्तु आछे यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा जेटा किना देखा जाए बा शोना जाए अंतर्बहिश्च तत्सर्वम अंतर्बहिश्च तत्सर्वम अंतर्बहिश्च भेतरे एवं बाहरे तत्सर्वम সেই সমস্ত বস্তুকে ভেতরে এবং বাইরে ব্যাপ্য নারায়ণ স্থিতঃ ব্যাপ্য বাইরে ব্যাপ্ত করে নারায়ণ বর্তমান আছেন অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে সর্বত্র তিনি বিরাজমান আছেন জগতে যা কিছু বস্তু দেখা যায় যা শোনা যায় সমস্ত বস্তুর ভেতরে এবং বাইরে নারায়ণ অবস্থিত আছেন यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिबा जगते जा किछु वस्तु आछे देखा जाए बा शोना जाए
অন্তর্বহিষ্য তৎসর্বম, তাদের অন্তরে এবং বাহিরে ব্যাপ্য নারায়ণ স্থিত, নারায়ণ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। নারায়ণ পরো ধ্যাতা ধ্যানম নারায়ণ পরঃ, यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अनन्तम् अव्ययं कविगं समुद्रान्तं विश्वशम्भुवम्, पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम्। अनंतम अव्ययम कविगम समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं, पद्मकोश प्रतीकाशगम हृदयम चाप्य धोमुखम। अनंतम अर्थात देश परिच्छेद शून्य, अनंतम देश काल देश परिच्छेद शून्य, अनंतम अव्ययम, अव्ययम विनाश रहितम, अनंतम अव्ययम विनाश रहितम, कविगम, कविगम अर्थात चित रूपे सर्वज्ञ, जिनि सर्वज्ञ चित रूपे सर्वज्ञ सेई कविगम। समुद्रेन्तम, समुद्रेन्तम अर्थात समुद्रे अंतम, अर्थात এই সংসার সদৃশ বা সমুদ্র সদৃশ সংসার, সমুদ্র সদৃশ সংসার তার যাতে লয় হয়, অন্তম, সেই তার কাছে জ্ঞান হলে এই সংসার লয় হয়ে যায়, জ্ঞান ভগবানের থেকে হয়, সেই সমুদ্রে অন্তম, সমুদ্রে অন্তম, সমুদ্রে অন্তম অর্থাৎ সমুদ্র সদৃশ সংসারে লয়স্থল স্বরূপ, সমুদ্রে অন্তম এটি বিশেষণ, সমুদ্রে অন্তম সমুদ্র সদৃশ সংসারে লয় স্বরূপ, সংসারের যিনি সকলের লয় স্বরূপ, লয়স্থল স্বরূপ, সেই সকলের লয়স্থল স্বরূপ অর্থাৎ যার জ্ঞান হলে সংসার নষ্ট হয়। বিশ্ব সম্ভুবম, বিশ্ব সম্ভুবম, বিশ্ব সম মঙ্গল ভুবম, সকল মঙ্গল, সকলের সুখের কারণ, সকলের সুখের কারণ তাকে উপাসনা করি, সেই তাকে উপাসনা করি। পদ্মক্রোশ প্রতীকাশম, উপাসনা করি পদ্মক্রোশ প্রতীকাশম, অর্থাৎ পদ্মকোশ অষ্টদল যে হৃদয়, হৃদয়ে যে অষ্টদল কমল, পদ্মকোশ প্রতীকাশম অর্থাৎ অষ্টদল কমলের মধ্যস্থল সদৃশ, মধ্যস্থলের সদৃশ, পদ্মকোশ ক্রোশ সদৃশ মধ্যস্থল প্রতীকাশম, পদ্মস্থ অষ্টদল কমলের মধ্যস্থল সদৃশ সেইটি হৃদয়ম, হৃদয়ে, হৃদয়ে যেটি উপাসনা স্থান, হৃদয়ম চ চাপ্য ধোমুখম, চ অপি অধোমুখম, কিন্তু এটি অধোমুখ, নিম্নমুখ, সেই হৃদয় দেশে পদ্মের মধ্যস্থলের ন্যায় কিন্তু অধোমুখ, এইটি বলা হচ্ছে। সেই অনন্তম অব্যয়ম কবিগম সমুদ্রেন্তম বিশ্ব সম্ভবম, যিনি অনন্ত, যিনি অব্যয়, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, চিৎ সমুদ্র, চিৎ রূপ জ্ঞেয়, যে যেখানে সংসারে লয় হয়, সমুদ্রে অন্তম বিশ্ব সম্ভবম, সমস্ত বিশ্বে সকলের যিনি মঙ্গল করেন তাকে প্রণাম করছি, তাকে ধ্যান করছি। পদ্মকোশ প্রতীকাশকম হৃদয়ম, সেই হৃদয়েতে যেখানে পদ্মকোশ অর্থাৎ কমলের মধ্যস্থলে, কমলের মধ্যস্থলে হৃদয় দেশে পদ্মের মধ্যস্থলে যেটি কিনা অধোমুখ, যা অপি অধোমুখম। প্রথম থেকে একবার পাঠ করা হচ্ছে। ওম সহস্রশীর্ষম দেবম বৈশ্বাক্ষম বৈশ্বশম্ভুবম वैश्यं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं वैश्यत परमानित्यं वैश्यं नारायणगं हरिं वैश्यमेवेदं पुरुषस्तद्वैश्यमुपजीवते
पतिं विश्वेश्वात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय गंगा माई की जय।